નમસ્કાર, ગુજરાત ન્યૂઝ સાથે હું છું વૈભવી। સમાચારમાં વાત કરીશું। સૌ પ્રથમ નજર કરીશું હેડલાઇન્સ પર। એલઆરડી અને પીએસઆઈની પરીક્ષાની શારીરિક માપણીમાં ભૂલ થયા હોવાની અરજી, હાઈકોર્ટનો સરકારને મહત્વનો આદેશ। પેટલાદના સુણાવની ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલની 4 મહિલા શિક્ષિકા કોરોના પોઝિટિવ। સુણાવ કેળવણી મંડળે સ્કૂલને 15 દિવસ માટે બંધ રાખવાનો નિર્ણય કર્યો। કાપડ પર જીએસટી વધારવાના મોદી સરકારના નિર્ણય સામે અમદાવાદના કાપડ માર્કેટમાં આજે બંધનું એલાન। દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 13,154 કોરોનાના કેસ નોંધાયા। ઓમિક્રોનના કેસનો આંકડો 961 પર પહોંચ્યો। 4 દિવસના વિરામ બાદ રાજ્યમાં ફરી ઠંડીનો ચમકારો, હજુ પણ ઠંડી વધવાની આગાહી। તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઉત્તરાખંડના પ્રવાસે છે। વિવિધ લોકાર્પણના જે કાર્યો છે તે આજે કરી રહ્યા છે અને અત્યારે હાલ પ્રજાને સંબોધન કરી રહ્યા છે। સીધા જોડાઈશું ત્યાં। ₹17,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट्स कुमाऊं के सभी साथियों को बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले हैं। और मैं आपको एक और खुशखबरी आज देना चाहता हूं। हल्द्वानी वालों के लिए मैं नए साल की एक और सौगात लेकर आया हूं। हल्द्वानी शहर के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए हम लगभग 2,000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं। अब हल्द्वानी में पानी, सीवरेज, सड़क, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट्स, सभी जगह पर अभूतपूर्व सुधार होगा। साथियों, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए तेज गति से ऐसे ही विकास कार्यों पर अनेक काम करने की जरूरत पर हमने जोर दिया है। और जब मैं कहता हूं कि उत्तराखंड का दशक है, तो ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। ये जब मैं कह रहा हूं तो उसकी बहुत सारी वजह है। उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। मैं इस मिट्टी की ताकत को जानता हूं दोस्तों। उत्तराखंड में बढ़ रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 धाम महापरियोजना, नए बन रहे रेल के सारे रूट्स इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगे। उत्तराखंड में बन रहे नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड की बढ़ रही औद्योगिक क्षमता इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी। उत्तराखंड में
टूरिज्म सेक्टर का हो रहा विकास पूरी दुनिया में योग के लिए बढ़ रहा आकर्षण वो उत्तराखंड की धरती पर ही खींच करके लाने वाला है। पर्यटकों के लिए बढ़ रही सुविधाएं, होम स्टे अभियान इस दशक को उत्तराखंड का दशक बना के रहने वाले हैं। उत्तराखंड में बढ़ रही प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, यहां के हर्बल उत्पाद, कृषि क्षेत्र में भी यह दशक उत्तराखंड का होने वाला है। उत्तराखंड का दशक गौरवपूर्ण होने वाला है। आज की परियोजनाएं इन सब से जुड़ी हुई है। मैं उत्तराखंड के लोगों को आज हल्द्वानी की इस धरती से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम तो जानते हैं, हिमालय की ताकत को जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि उत्तराखंड से कितनी ही नदियां निकलती है। आजादी के बाद से ही यहां के लोगों ने दो धाराएं और देखी हैं। एक धारा है पहाड़ को विकास से वंचित रखो, और दूसरी धारा है पहाड़ के विकास के लिए दिन रात एक कर दो। पहली धारा वाले लोग आपको हमेशा विकास से वंचित रखना चाहते हैं। पहाड़ों पर सड़क, बिजली और पानी पहुंचाने के लिए जो मेहनत करनी थी, वो हमेशा इससे दूर भागते रहे। यहां के सैकड़ों गांवों की कितनी पीढ़ियां अच्छी सड़कों के अभाव में, अच्छी सुविधाओं के अभाव में यह हमारा प्यारा उत्तराखंड छोड़ करके कहीं और जाकर के बस गए। आज मुझे संतोष है कि उत्तराखंड के लोग, देश के लोग, ये जो बर्बादी लाने वाले लोग रहे हैं ना, उनका कच्चा चिट्ठा खोल चुके हैं, उनका सच जान चुके हैं। आज हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ तेज गति से देश को नई ऊंचाई पर ले जाने में जुटी है। आज उधम सिंह नगर जिले में एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट केंद्र और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम सरकारी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है। इन दोनों अस्पतालों से कुमाऊं और तराई क्षेत्रों के लोगों को बहुत मदद मिलेगी। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को भी जल्द शुरू करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। उत्तराखंड में कनेक्टिविटी की जो बहुत बड़ी चुनौती रही है, उसे भी हम दूर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में भी करीब 9,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट तो सड़क निर्माण से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1200 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने का काम भी शुरू हुआ है। इन सड़कों के अलावा 151 पुलों के निर्माण का काम भी किया जाएगा। भाइयों और बहनों,
आपको सुख सुविधा से वंचित रखने की सोच रखने वालों के उनके कारण ही मानस खंड, जो मान सरोवर का प्रवेश द्वार था, सड़कों से वंचित रहा। हमने न सिर्फ टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड पर काम किया, बल्कि लीपू लेक तक की भी सड़क बनाई और इस पर आगे भी विस्तार कार्य चल रहा है। वैसे आज जब जनता जनार्दन इन लोगों की सच्चाई जान चुकी है, तो इन लोगों ने एक नई दुकान खोल रखी है। ये दुकान है अफवाह फैलाने की। अफवाह मैन्युफैक्चर करो, फिर अफवाह को प्रवाहित करो और उसी अफवाह को सच मान करके दिन रात चिल्लाते रहो। मुझे बताया गया है कि यहां टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर ये उत्तराखंड विरोधी नए भ्रम फैला रहे हैं। साथियों, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा आधार है और इसलिए हो रहा है ताकि इस रेल लाइन पर जल्दी से जल्दी काम शुरू हो सके। और मैं आप लोगों को आज यहां करके विश्वास देने के लिए आया हूं। आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल रूट बन रहा है, कल टनकपुर बागेश्वर रूट भी ऐसे ही बनेगा। मेरे उत्तराखंड के भाइयों और बहनों, ये शिलान्यास के सिर्फ पत्थर नहीं है, ये पत्थर मात्र नहीं है, ये वो संकल्प शिलाएं हैं जो डबल इंजन की सरकार सिद्ध करके दिखाएगी। साथियों, उत्तराखंड अपनी स्थापना के 2 दशक 20 साल पूरे कर चुका है। इन वर्षों में आपने ऐसे भी सरकार चलाने वाले देखे हैं जो कहते थे चाहे उत्तराखंड को लूट लो, मेरी सरकार बचा लो। इन लोगों ने दोनों हाथों से उत्तराखंड को लूटा। जिन्हें उत्तराखंड से प्यार हो वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। जिसे कुमाऊं से प्यार हो वो कुमाऊं छोड़कर नहीं जाता। ये तो देवभूमि है। यहां के लोगों की सेवा करना, उत्तराखंड की सेवा करना देवी देवताओं की सेवा करने के समान है। और इसी भावना से हमारी सरकार काम कर रही है। मैं स्वयं जी जान से जुटा हुआ हूं। पहले की असुविधा કોરોનાના કેસ સતત વધી રહ્યા છે અને વધતા જતા કોરોનાના કેસ વચ્ચે આરોગ્ય તંત્ર પણ સજ્જ બન્યું છે। ત્યારે અમારા સંવાદદાતાએ આરોગ્ય અગ્ર સચિવ મનોજ અગ્રવાલ સાથે સીધી વાત કરી હતી। આવો સાંભળીએ। અમે એની ઉપર સાબદું રહીને સાવચેતીના તમામ પગલાં લેવા માટે આગળ વધી રહ્યા છીએ। એમાં માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના નેજામાં એમનું રિવ્યૂ થાય છે। મુખ્ય સચિવશ્રી એનું અવારનવાર રિવ્યૂ કરે છે। આરોગ્ય મંત્રીશ્રી પણ ચર્ચા કરીને રિવ્યૂ કરી રહ્યા છે અને એ બાબતમાં તમામ સાવચેતીના પગલાં લેવામાં આવી રહ્યું છે। અને એમાં જે સંખ્યા આવે છે એમાં હોલ જેનોમ સિક્વેન્સિંગથી એ પણ ખ્યાલ પડશે કે આ ડેલ્ટા વેરિયન્ટના છે અથવા ઓમિક્રોનના છે। વધુમાં આ બધા જે પોઝિટિવ નીકળે છે એનું કોન્ટેક્ટ ટ્રેસિંગ એક વ્યક્તિની પાછળ 60 થી 70 વ્યક્તિઓનું કોન્ટેક્ટ ટ્રેસિંગ થાય એ પ્રમાણે
બધા અધિકારીઓ, પોલીસ તંત્રના અધિકારીઓ પણ ત્યાં મુલાકાત લે, આરોગ્ય તંત્રના અધિકારીઓ પણ મુલાકાત લે અને એ બધું જોતા રહે એ સતત અમે જાણ કરી રહ્યા છીએ. અત્યારે જે સમગ્ર જે કેસ વધી રહ્યા છે સમગ્ર રાજ્યની અંદર, તેના માટે આરોગ્ય વિભાગ શું અત્યારે હાલ પગલાં લઈ રહ્યું છે? સારવારની વાત હોય કે પછી કોન્ટેક્ટ ટ્રેસિંગ સહિતની જે બાબતો, ટેસ્ટિંગ સહિતની બાબતો છે? આમાં જે ટેસ્ટ પોઝિટિવ નીકળે છે એટલે એમાં સેમ્પલ લઈને અમે હોલ જેનોમ સિક્વન્સિંગ માટે મોકલીએ છીએ. એમાં એક કિટ બાયોટેકનોલોજીકલ રિસર્ચ સેન્ટર એ ડેવલપ કરી છે કે 8 કલાકમાં આ દર્દીઓમાં એ ખ્યાલ પડે કે ઓમિક્રોન છે કે કેમ. એટલે ઓમિક્રોન નહીં નીકળે તો સ્વાભાવિક છે એ ડેલ્ટા વેરિયન્ટ હોય છે અને પછી એ જ પ્રમાણે જે છે એમનું આગળ ટ્રીટમેન્ટ, ખાસ કરીને આઇસોલેશન, હોસ્પિટલમાં એડમિશન, કેસની સેવેરિટી શું છે, લક્ષણ હળવા છે કે હેવી છે, એ બધું ધ્યાનમાં લઈને જ આગળની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. કેટલાક કેસોમાં વેન્ટિલેટર અને કેટલાક કેસમાં સામાન્ય એમાં લક્ષણો તાવ, શરદી, ઉધરસ એ હોય તો એ પછી દૂર થાય છે. એની પર અમે પણ નજર રાખી રહ્યા છીએ અને અમારી ટીમ એમાં લાગેલી જ છે. અત્યારે સર બે બાબત છે. એક તો શાળાઓના સંદર્ભમાં અભિપ્રાય ક્યારે આપવાનો થશે અને બીજું 31 ડિસેમ્બર આવતીકાલે અવધિ પૂર્ણ થઈ રહી છે કોવિડ નિયંત્રણોની, તો તેના સંદર્ભમાં હવે આરોગ્ય વિભાગ કયા પ્રકારે પોતાના અભિપ્રાયો રજૂ કરશે જ્યારે કેસ વધી રહ્યા છે શહેરી વિસ્તારોમાં? એટલે શિક્ષણનું જ્યાં સુધી પ્રશ્ન છે એ 50% ઉપર જ એ લોકોએ ઓફલાઈન ક્લાસો ચાલુ કરી છે અને શિક્ષણના તમામ એમના વહીવટીતંત્ર શાળાઓના અને શૈક્ષણિક તંત્ર શાળાઓના ટીચર્સ, પ્રિન્સિપલ વગેરે ડબલ વેક્સિનેટેડ હોય એ ઈચ્છનીય છે એવી સૂચના પણ આપવામાં આવી છે. અને વધુમાં કોઈને લક્ષણ દેખાય તો એ શાળામાં ના આવે એવી પણ સૂચનાઓ છે. એ જ પ્રમાણે બાળકો માટે પણ સૂચનાઓ છે કે કોઈ પણ બાળકને સારી અથવા ઈલી ઇન્ફ્લુએન્ઝા લાઇક એમના ઇન્ડિકેટર્સ હોય અથવા સેવેર એન્ડ એક્યુટ રેસ્પિરેટરી ઇન્ડિકેટર્સ હોય તો એમને સલાહ આપવામાં આવે છે કે એ ઘરે રહીને પહેલાં સાજા થાય અને સાથોસાથ એ પણ જોવામાં આવે છે કે એમના કયા વાલીથી કે કોઈ બીજાથી એમને ચેપ લાગ્યું અથવા કોઈ અન્ય રીતે લાગ્યું. એટલે તમામ બાબતો પણ ત્યાં ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. વધુમાં એ લોકોને, બાળકોને પણ કે શાળામાં પણ માસ્ક પહેરીને રહે, સેનિટાઈઝર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે અને એ પ્રમાણેની કામગીરી ચાલુ છે. જે કોવિડ નિયંત્રણોની અવધિ પૂર્ણ થઈ રહી છે આવતીકાલે 31 ડિસેમ્બરે, ક્યારે બેઠક કરવામાં આવશે અને કઈ રીતે સમીક્ષા કરવામાં આવશે? આરોગ્ય વિભાગનો અભિપ્રાય કયા પ્રકારનો? એમાં જે 31મીએ સૂચના આપવામાં આવશે, માર્ગદર્શિકા ગૃહ વિભાગ ઇસ્યુ કરે છે, એમાં વધારાની માહિતી ગૃહ વિભાગ આપી શકશે. પણ જે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી જે સૂચના અને માર્ગદર્શિકા આવી છે એમાં આમેજ કરવામાં આવશે. અત્યારે હાલ છેલ્લો પ્રશ્ન સાહેબ, જે અત્યારે હાલ જે મુખ્યમંત્રી કક્ષાએ પણ સમીક્ષા જે છે આજે અમદાવાદ શહેરની પણ થવાની છે, અન્ય શહેરોની પણ સ્થિતિ જે છે તેમના કક્ષાએ સમીક્ષા થશે? એ સમીક્ષા થશે અને એમાં જે કમિટીમાંથી જે સૂચનાઓ વગેરે મળશે એનું અમલ આરોગ્યતંત્ર અને સરકારના અન્ય વિભાગો એ પ્રમાણેની કામગીરી અને જિલ્લાના જે વહીવટીતંત્રના વડાઓ પણ એ પ્રમાણે કામગીરી કરશે અને કરાવશે. આભાર સાહેબ અમારી સાથે વાતચીત કરવા માટે. તો આ આરોગ્ય વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ મનોજ અગ્રવાલ અને તેમનું કહેવું છે કે પોતાનો અભિપ્રાય જે છે તે આપી દીધો છે અને મુખ્યત્વે જે કોવિડ નિયંત્રણોની અવધિ છે કે પછી અન્ય જે બાબતો જે છે સારવાર સહિતની બાબતો તેમાં સમીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે અને વધતા કોવિડ કેસો જે છે તેના સંદર્ભમાં કોન્ટેક્ટ ટ્રેસિંગ અને ટેસ્ટિંગ જે છે તે પણ વધારવામાં આવ્યું છે. કેમેરામેન અક્ષય પટેલ સાથે મેહુલ દેસાઈ, ગાંધીનગર. તો રાજ્યના આરોગ્ય અગ્ર સચિવ મનોજ અગ્રવાલ સાથે સંવાદદાતાએ સીધી વાતચીત કરી હતી. જે પ્રમાણે કોરોનાના કેસ વધી રહ્યા છે, કોરોનાની પરિસ્થિતિ વધતા ઓમિક્રોનના ખતરા સામે સરકાર જે પગલાં ભરી રહી છે તે સંદર્ભે સંવાદદાતાએ ખાસ વાતચીત કરી હતી. એસવીપીમાં 9 દર્દી, સિવિલમાં 11 અને ખાનગી હોસ્પિટલમાં 14 દર્દીઓ છે કે જેઓ અત્યારે દાખલ થયા છે. ત્યારે સમગ્ર બાબતે અમારા સંવાદદાતાએ ખાસ મનોજ અગ્રવાલ સાથે ચર્ચા કરી હતી. તો હાલ અત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઉત્તરાખંડના પ્રવાસે છે. વિવિધ યોજનાઓનું લોકાર્પણ અર્થે તેઓ પહોંચ્યા છે. सीधा जोड़ाईशु ત્યાં. ये गुनाह है कि नहीं है? ऐसे नहीं लगना चाहिए गुनहगारों को गुनाह है. ये गुनाह है कि नहीं है? ये गुनाह है कि नहीं है? ऐसा गुनाह करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस प्रकार से देरी करने से आपका नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है?
उत्तराखंड का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? दो दो पीढ़ी का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या ऐसे पाप करने वालों को भूल जाओगे क्या? ऐसा गुनाह करने वालों को भूल जाओगे क्या? या उनकी बड़ी बड़ी बातों से भ्रम में आ जाओगे क्या? कोई देश सोच नहीं सकता ऐसा। करीब करीब 5 दशक तक एक योजना फाइलों में इधर से उधर लटकती रहे, हर चुनाव में वादे किए जाए। भाइयों बहनों, मेरा 7 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। खोज खोज करके ऐसी पुरानी चीजों को ठीक करने में मेरा टाइम जा रहा है। अब मैं काम को ठीक कर रहा हूं, आप उनको ठीक कीजिए। जो लोग पहले सरकार में थे, अगर उन्हें आपकी चिंता होती तो क्या ये परियोजना 4 दशक तक लटकती क्या? अगर उनका आपके प्रति प्यार था तो ये काम की ये दुर्दशा होती क्या? सच्चाई यही है कि जो पहले सरकार में थे, उन्होंने उत्तराखंड के सामर्थ्य की कभी परवाह नहीं की। परिणाम यह हुआ कि ना तो हमें पर्याप्त बिजली मिली, ना किसानों के खेतों को सिंचाई मिली, और देश की अधिकतर ग्रामीण आबादी को पाइप से शुद्ध पानी के अभाव में जिंदगी गुजारनी पड़ी। साथियों, बीते सालों से भारत अपने पर्यावरण की रक्षा भी कर रहा है और अपने प्राकृतिक सामर्थ्य का सही इस्तेमाल करने में भी जुटा है। आज जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, वो उत्तराखंड की पहचान पावर सरप्लस स्टेट के रूप में तो सशक्त करेंगे ही, यहां के किसानों को सिंचाई की पर्याप्त सुविधा भी देंगे। ये बिजली हमारे उद्योगों को मिलेगी, ये बिजली हमारे स्कूल कॉलेजों को मिलेगी, ये बिजली हमारे अस्पतालों को मिलेगी, ये बिजली हमारे हर परिवार को मिलेगी। साथियों, उत्तराखंड में गंगा यमुना का स्वास्थ्य यहां के लोगों के साथ ही देश की बहुत बड़ी आबादी की सेहत और समृद्धि पर प्रभाव डालता है। इसलिए गंगोत्री से गंगा सागर तक हम एक मिशन में जुटे हैं। शौचालय के निर्माण से, बेहतर सीवरेज सिस्टम से और पानी के ट्रीटमेंट की आधुनिक सुविधाओं से गंगा जी में गिरने वाले गंदे नालों की संख्या तेजी से कम हो रही है। आज भी यहां नमामि गंगे योजना के तहत उधम सिंह नगर, रामनगर, नैनीताल सीवर लाइन और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। नैनीताल की जिस खूबसूरत झील की पहले किसी ने सूद नहीं ली, उसके संरक्षण के लिए भी अब काम किया जाएगा। साथियों, दुनिया में कोई भी जगह हो, वहां टूरिज्म तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक वहां टूरिस्टों के लिए सहूलियत ना हो। जो पहले सरकार में रहे, उन्होंने इस दिशा में भी नहीं सोचा। आज उत्तराखंड में जो नई सड़कें बन रही हैं, जो सड़कें चौड़ी हो रही हैं, नए रेल रूट बन रहे हैं,
वो अपने साथ नए टूरिस्ट को लेकर के आएंगे। आज उत्तराखंड के प्रमुख स्थानों में जो रोपवे बन रहे हैं, वो अपने साथ दुनिया भर के टूरिस्टों को लेकर के आएंगे। आज उत्तराखंड में जो मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जगह जगह नए टावर लग रहे हैं, वो अपने साथ टूरिस्ट लेकर के आएंगे। आज उत्तराखंड में जो मेडिकल सुविधाएं विकसित हो रही हैं, वो यहां आने वाले टूरिस्टों में भरोसा बढ़ाएगी। और इन सबका सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा? इनका सबसे बड़ा लाभ उत्तराखंड के युवाओं को, हमारे पहाड़ के नौजवानों को होने वाला है। उत्तराखंड के लोग गवाह हैं कि जब केदारनाथ जी के दर्शन के लिए सुविधाएं बढ़ी तो वहां સત્યની સાથે નમસ્કાર।